Ya halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Doi Channel. Selamat sore saya ucapkan kepada kalian semua, para subscriber saya dimanapun Anda berada. Tak bosan, saya doakan semoga kalian semua bahagia, diberi banyak uang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sore kali ini ya guys, kita akan rangkai GTX FIZ-R. Kita akan rangkai ya. Ini ya sudah saya cat ya, itu sudah saya cat. Saya menggunakan pilok ya, pilok saja yang mudah ya, tidak ribet ya. Cukup kita amplas kasar, amplas halus, kemudian kita cat dasar. Setelah itu cat permanennya atau cat yang kita suka. Oke, untuk sore kali ini kita akan perangkaian ya, atau kita akan rangkai drill FIZ-R ini ya. Untuk pertama yang kita rangkai ya shocknya dulu, shock depan kita pasang, kemudian ARM ya belakang kita pasang. Nanti setelah ini rodanya kita pasang juga ya. Untuk yang terakhir kita pasang mesinnya. Oke, kita langsung proses pemasangannya saja ya guys. Ikuti terus saya ya guys, dan kawan-kawan PKL dari SMA dan SMK Boka Teja. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Like you,
dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Fly away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Jadi mas, roda ngarep, roda mulus tadi. Mulus semua, tidak ada yang serat. Lancar, oke. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Ini harusnya selebornya ya, itu warna biru juga ya. Kalau nggak biru ya putih ya, karena papan nomornya ini ya. Ini papan nomornya juga putih ya. Kalau putih semua pasti bagus. Dan kalau biru semua juga bagus.
Tapi nggak apa-apa ya, ini memang adanya warna merah. Pasang spakbor belakang, kemudian pasang papan nomor, setang, dan pengapiannya ya kita pasang juga. Nanti joknya juga kita pasang. Superhero. Like you, be strong to hold the powers of the sun. I was an ordinary boy until I broke the rules my life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Ya lur, ini dia motor FIZ-R nya sudah jadi. Ini motor yang rakitan kemarin ya lur. Ini harusnya warna biru. Ini warna biru seharusnya. Tapi adanya warna merah ya udah nggak apa-apa. Penampakannya seperti ini. Ini yang kemarin saya rakit ya guys ya. Seperti ini. Sudah jadi ya guys. Ini belakang bengkel saya, ini ada jalan menuju ke sawah. Oke, waktunya sholat duhur bagi yang menjalankan. Cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.